heuerten auf einem christlichen Piratenschiff an, das erfolgreich Jagd auf türkische Handelsschiffe machte. Pirataria e tráfico humano. O cenário não é nas Caraíbas, mas sim no Mediterrâneo, que foi durante 3 séculos o centro de um sangrento comércio de escravos. These guys were dealing in human merchandise. They thought that they were doing something good for the glory of God. Os primeiros relatos de testemunhas do século XVI falam de histórias de aventuras. A descoberta de um destroço de navio precisamente desta época deverá revelar mais sobre os acontecimentos no mar Mediterrâneo. It's a very challenging dive, down to 126 meters. Uma missão perigosa. I'm looking at sonar data from today's survey, and what's in front of me is something that excites me no end. It's clearly a shipwreck. I can state this because I can make out 2 anchors, which are clearly from the 1500s or possibly even the 1600s. There are a number of hard targets around, so these could be cannon or artillery. And close to the cannon, I can just about make out round shapes that could be cannonballs. Then, interestingly, at the end, at the aft end of the ship, there seems to be a pile of ceramic. So this is a shipwreck from a period when Malta was at the center of the corsairing activities in the Mediterranean. Mi dai una frutta, mi dai una frutta. Mi dai una frutta. Dai, come va? Tutto bene? Allarme! Prendiamo il segnale, dai! Dai! Corsairs! Corsairs! For centuries, the Mediterranean had one important economic activity, which, let's face it, shaped the Mediterranean as we know it today. And this economic activity was corsairing. You get a piece of paper from your sovereign, and that piece of paper says that you can steal, attack, kill, and enslave the enemy of your sovereign. These guys were finding merchandise like cloth, spices, weapons, wine, but also humans. These guys were dealing in human merchandise. You capture these men and women and children, bring them back to your home base, and then you sell them at the market. This is the Mediterranean for centuries. Há 500 anos, afundou-se um navio ao largo da costa da ilha maltesa de Gozo. Tinha canhões a bordo, mas não se sabe. Agora uma equipa quer mergulhar pela primeira vez até aos destroços do navio, mas estes estão a uma profundidade de 126 metros, o que faz com que o mergulho seja extremamente duro para o organismo humano e muito perigoso. Antes de começarem, é preciso descobrir as coordenadas exatas dos destroços. É um trabalho delicado. Usam-se 3 diferentes sistemas de GPS. Daí resulta um potencial de desvio que poderá impossibilitar a descoberta do ponto correto nas profundezas. 3, 2, 1, go! Além disso, os destroços são difíceis de localizar, mal se elevando do fundo do mar, já que há muito que a madeira fora toda destruída. Um dia antes do início da expedição, é finalmente colocada uma boia. Agora, uma pequena equipa de mergulho deve apenas garantir que está correto. É um mergulho na história sangrenta do Mediterrâneo. A temperatura está acima dos 40 graus e há má visibilidade no fundo do mar.
A tensão aumenta. De repente, aparece uma boia de sinalização, o que não é um bom sinal. Não foi possível localizar os destroços. A desilusão é enorme. So, welcome everyone. Thank you for being here after such a tough day. Anyway, so what are we diving? We're diving something different, something this team has not dived before, something I haven't dived before personally. It's a very rare shipwreck from the 16th century. There are maybe 7 or 8 of them. Mesmo assim, a expedição deverá começar no próximo dia. O entusiasmo é grande. The objectives are, we need to find it, locate it. We need to record it in 3D. We need to get some high-resolution footage. And also there is some sampling that I would like to do, some sampling of the wood and the recovery of some objects. Just, I ask you from now, you know, we're a smallish but very good team. And I've got a feeling that tomorrow we'll hit the ground running. Começa-se de manhã bem cedo, ainda antes do grande calor. O objetivo é um pequeno porto na costa ocidental da ilha de Gozo, onde o barco de pesquisa aguarda os 11 mergulhadores. 5 deles são mergulhadores de segurança e permanecerão a bordo a postos. Os outros 6 mergulharão 126 metros até ao fundo do mar. A esta profundidade, a pressão é tão extrema que os mergulhadores apenas poderão permanecer uns minutos no fundo do mar. Nestas condições, até o mais pequeno erro poderá ter consequências mortais. Durante meses prepararam-se para este dia. Agora a missão já pode começar. Além do entusiasmo, há muitos sentimentos pessoais à mistura. Going to a wreck is always a lot of positive emotion because you're going to explore something that hasn't been seen for hundreds of years. But at the same time, there's also a story of human tragedy that is mixed in with every shipwreck. There were people who invested money and quite clearly lost not only their lives but also their livelihood. So it's a mixed bag of emotions between excitement and also kind of not sadness but more respect related to those who would have been involved on the ship. No final da Idade Média, o tráfego de navios no Mediterrâneo aumentou. Os navios evoluíram e as capacidades de carga aumentaram. Und das führt dazu, dass immer mehr und größerer Handel über die Meere abgewickelt wird. Dann kommt die Entdeckung der Seewege nach Amerika und Indien, die einen Globalisierungsschub auslöst. Das Mittelmeer ist ein zentraler Vermittler zwischen europäischen, asiatischen und atlantischen Produkten. Dieser Handelsverkehr lockt Piraten an. É má companhia para Balthasar Sturmer, o filho inexperiente de um mercador de Danzig. Os seus registros permitem a reconstrução dos acontecimentos de há quase 500 anos. O destino de Sturmer sofre uma primeira reviravolta dramática num antro no Porto de Lisboa. segelte ich mit einem Schiff mit einer beträchtlichen Ladung Weizen nach Lissabon. Ich sollte sie dort für meinen Vater verkaufen. Da ich die Sprache nicht so gut konnte, half mir ein deutscher Büchsenmacher, die Ladung zu verkaufen. Kurz nach dem Verkauf des Weizens ging das Geld fast vollständig aus, denn die Lebensmittel sind dort sehr teuer. Ciao, ciao.
das ganze Geld verschwunden war, dachte ich mir, wie kann ich jetzt bloß mit leeren Händen nach Hause zurückkehren? Also schloss ich mich dem Büchsenmacher als sein Gehilfe an. Un grano. Vai. Prossimo. Nome. Manuel. Posto di nascita. Cologne. And then you had Northerners on board. You had Russians, you had Swedes, you had Germans coming in, you had Englishmen coming in, you had South Americans coming in. So it was, let's say, a melting pot of all the nations trying to make a profit on a piece of paper. We are talking about a business which was harsh and unpredictable. Prossimo. Nome. Sturmer. Cosa? Sturmer. Mer. Lavoro. Il mio aiutante. Wir heuerten auf einem christlichen Piratenschiff an, das erfolgreich Jagd auf türkische Handelsschiffe machte. Vai. As riquezas do Oriente são despojos muito cobiçados pelos corsários europeus. Diese neue Wendung meines Schicksals stimmte mich zuversichtlich, bald genügend Geld für meine Heimreise verdient zu haben. Os navios cristãos perseguem os otomanos e vice-versa. O Mediterrâneo é um grande campo de caça. Nach der spanischen Reconquista, die im späten 15. Jahrhundert endet, geht eine radikale Katholisierung durch die iberische Halbinsel. Die Grenzen zwischen muslimischer und christlicher Welt werden härter und verschieben sich weg vom europäischen Festland und mitten ins Mittelmeer hinein. Dort kämpfen dann einige große und etliche kleine Herrscher um Macht. Em 1529, dos grandes governantes do seu tempo está às portas de Viena. Herzlich willkommen. Darf ich Sie auf dieses Bild hier aufmerksam machen? In der Mitte haben wir Sultan Suleiman genannt, der Prächtige, einer der erfolgreichsten Sultane des Osmanischen Reiches. Unter seiner Regierung waren Com o viele sultão Völker Suleiman, entlang des o Império Mittelmeerraums Otomano und im expande-se Nahen em todas as Osten direções. unterjocht. A potência islâmica desenvolve-se cada vez mais como uma ameaça para o Ocidente. Und sein Gegenüber war Kaiser Karl V. Er war König von Spanien, aber als Carlos Kaiser des V de Heiligen Habsburgo, Römischen rei de Espanha Reiches, e imperador do hat er die Sacro oberste Império Aufgabe, Romano, das vê-se como in protetor do Europa Ocidente zu cristão contra a Vor allem disseminação do Karl Islão. Barbarossa, Com a den ajuda wir do auf der famoso rechten príncipe Seite corsário sehen, Scheireddin ein Seeräuber, Barbarossa, os der otomanos von acabam por Algier conquistar kommend Tunis, erobert arrancando hatte, assim aos für Habsburgos Sultan Suleiman o den controlo Prächtigen. sobre o Mediterrâneo Ocidental. Carlos V quer recuperar Tunis. No entanto, por detrás desta batalha contra os infiéis, esconde-se um interesse económico mundano. O caminho livre para a frota mercantil dos Habsburgos. No entanto, este interesse não é partilhado pelo rei francês Francisco I. Este sente-se cercado pelo reino de Habsburgo, procura um novo aliado e encontra-o no sultão otomano. L'alliance est d'abord une alliance militaire, c'est-à-dire que les troupes françaises et ottomanes vont être coalisées pour essayer de combattre les Espagnols en Méditerranée occidentale. Les souverains allemands, notamment les princes allemands, réagissent avec défiance puisqu'ils craignent l'expansion ottomane en Europe centrale. Beaucoup de contemporains appellent cette alliance une alliance impie, en soulignant le déshonneur qu'il y a à s'allier avec un prince musulman. Na luta pelo domínio no Mediterrâneo, os corsários tornam-se uma arma dos seus senhores respectivos. It is not piracy. Piracy is when you decide that your ship is fighting against the rest of the world. You have no king, no prince, no emperor, no sultan. You are fighting against everyone. And if you're caught, you hang. But if you're a privateer or you're a corsair, you have a piece of paper saying
that you are legally capturing goods of the enemy of your sovereign. Os limites entre as atividades de um corsário e a pirataria são fluidos. Mesmo sem licença de pirata certificado, as pessoas são roubadas, raptadas e depois vendidas a troco de dinheiro no mercado de escravos. As especiarias exóticas saqueadas podem ser ainda mais lucrativas. A noz moscada, por exemplo, é vendida a preço de ouro, mas só se chegar a um porto, pois também os navios de corsários acabam frequentemente no fundo do mar. It's very difficult to distinguish between a ship that was sailing for trade and that was carrying some cannon to protect its merchandise, or a ship sailing with cannon to be aggressive, and the merchandise it's carrying is a result of its corsairing activities. Warum sollten wir schon nach Hause gehen wollen? Wir sollten unser Glück weiter versuchen. Also beschloss ich mit 2 Gefährten, uns als Piratenunternehmen selbstständig zu machen. Und für 150.000 Dukaten eine Galeere bauen zu lassen. So konnten wir noch mehr Beute anhäufen und dann im Triumph nach Hause zurückkehren. So wurde es beschlossen. Aber der Spieß war im Begriff, sich zu wenden. Em 1530, Carlos V entrega Malta à Ordem de São João, que durante as Cruzadas se tornaram uma espécie de ordem militar de elite. Os cavaleiros devem transformar esta ilha do Mediterrâneo, que possui uma importância estratégica, num reduto contra os otomanos. Malta já não tem paz. Os seus habitantes vivem num constante receio de serem atacados. As aldeias desaparecem da linha costeira, sendo substituídas por torres de vigia. Em 1551, a ilha maltesa de Gozo é atacada pelo corsário otomano Turgut Reis. Toda a população foge para a cidadela no centro da ilha, em vão. 5.000 pessoas são levadas. No século XVI, há um número extremamente elevado de pessoas que acabam como remadores de galeras cristãs e otomanas, como escravos. Sturma wird dieses Schicksal auch erleiden. Im Gegensatz zum transatlantischen Sklavenhandel, bei dem große Firmen Monopolverträge haben, ist die Mittelmeersklaverei eher informell und wird von verschiedenen kleinen Playern durchgeführt. Expliziter Bestandteil des Systems im Mittelmeer ist der Versuch, Lösegeld von Familienangehörigen zu erpressen. O modelo de fazer dinheiro com os corsários desenvolve-se para um grande negócio. Quem tenha investido em corsários tem uma parte no SAC. Corsairing wasn't just a big business for the rich. Anybody could invest in corsairing. So you had knights, merchants, nobles, priests, even the common people. They could invest their petty investments and ultimately aspire to become rich overnight. Everybody prayed incessantly for the success of the corsairs, especially the nuns of Saint Ursula, who are the nuns of the order. As irmãs ursulinas tinham bons motivos para rezar por um regresso seguro dos corsários. Só pelo facto de rezarem, já tinham direito a uma parte fixa do SAC. Joana Bella encontrou provas do lucro das freiras no arquivo do convento, onde ainda hoje residem 9 freiras. In
this document, we see that there is the public auction of a slave which was caught by Captain Milo. The slave was named Mustafa, and we also know the price paid at the auction. So this was 601 scudi. You could buy a property, say, with that price. How much did the nuns get out of the 601? Well, they received 26 scudi, which was a nice sum. How would someone imagine that a religious community would pray for the capture of human beings, no? Yet, it was something cultural. And that's why these documents are important, because they throw us back in time and they reflect the culture of the time. It was permissible for them. They thought that they were doing good, something good for the religion, something good for the glory of God. Etwa 23 unserer Männer wurden von den Türken erschlagen. Diejenigen, die noch lebten, aber verwundet waren, wurden zusammen mit 17 Leichen über Bord geworfen. Hey! Nein, lass ihn! Hey! Ich war selbst schwer verwundet. Gab aber vor, in besserer Verfassung zu sein, als ich tatsächlich war. Ich hätte es auch gehasst, ins Wasser geworfen zu werden. ...500 anos depois, ao largo da costa da ilha de Gozo, tem início o primeiro mergulho. As correntes fortes asseguram a boa visibilidade, mas também são perigosas. Com a ajuda de uma scooter, a descida é mais rápida. Quando os mergulhadores atingirem a profundidade de 126 metros, têm apenas 8 minutos para realizarem as suas tarefas. Mas, de repente, acontece um incidente. Um dos mergulhadores parece estar com um problema. Longe do local do mergulho, uma boia de sinalização surge à superfície. Trata-se de um sinal silencioso vindo das profundezas. Já Michele, o operador de câmara, foi apanhado por uma corrente e afastou-se. Wir können ja nicht reden unter Wasser. Was wir dann machen, ist, dass Shallow-Taucher runtergehen mit Notizen oder sowas, um zu gucken, was die brauchen. Die kommen dann hoch, kommunizieren mit uns und dann können wir denen geben, was sie brauchen. Und die anderen sind gerade runtergegangen, um zu gucken, ob er okay ist und wer es ist, damit wir genau wissen, wo alle Taucher sind. Depois de uma longa espera, um suspiro de alívio. Está tudo bem. Já Michele conseguiu voltar para junto da equipa. E depois, finalmente, diante dos mergulhadores, surge um cenário místico. Testemunhas silenciosas de uma época sangrenta. 2 âncoras elevam-se da areia. Os restos de um canhão. Balas de canhão. Os mergulhadores fazem uma leitura do fundo do mar. O tempo urge. Mas Timmy avistou algo especial que quer mesmo recuperar.
Uma peça de cerâmica excepcionalmente bem preservada. Ainda assim, ainda falta atingir um importante objetivo da missão. Um bocado de madeira que permita determinar a idade do antigo navio. Os 8 minutos já terminaram. Os mergulhadores têm de deixar o fundo do mar. Esperam-nos 3 horas de descompressão. Se subirem demasiado depressa, arriscam-se a danos internos mortais. A pressão das profundezas tem de ser reduzida de forma controlada e lentamente. That is the time I dedicate to thinking of what we've just done. And what we've just done, not just the practical elements of the project, which objects to recover, which sediments to sample, etc. And all this is going through my head. I think the emotion takes time to set in, but I can tell you that it's an emotion then that stays with me for forever. A primeira parte da missão foi realizada com sucesso. A equipa de mergulho está novamente a bordo, sem salva. Now that I'm seeing Jean-Michel is okay, everything's fine. Everything went as planned. The site is a bit mystical because it's very dark, very flat, but there's so much more than meets the eye. And what's absolutely amazing is that usually this color, this glaze doesn't survive, especially if it's covered in mud, because the mud and the glaze react and the colors don't remain. But because it's so deep and so dark and cold, the colors have remained as very, very vivid. So, these are the famous albarellos. They were used to carry herbs, medicinal herbs, spices, and they kept on being used for, 3-4 centuries. But what changed, the shape remained more or less the same. What changed was the design. And we have looked at the book that we have available. Segundo uma avaliação arqueológica, não se trata de cerâmica utilizada pelos marinheiros, mas sim de utensílios novos para comércio. A questão que se coloca é: que levaria o navio além disso? No Mediterrâneo comercializava-se uma série de produtos. É evidente que os materiais orgânicos já apodreceram há muito. You had clothes, you had linen, wool, silk, then the spices coming from the east. So you had nutmeg, you had cinnamon, but the easiest standard of what was the best commodity were slaves, because you could get a ransom and you could barter them. Once you captured them, they were shaved, cleaned, washed, making sure that they were not sick, and then taken to the slave market. لا كثير 50 وش عارف قلت لك تاخذ اسمه في شيء ما انتظر نعم لا Auf einer Insel namens Djerba wurde ich ein drittes Mal verkauft. Für nur 32 Dukaten. Kurz darauf wurde ich an eine türkische Galeere gekettet, wo ich rudern musste. Gott lächelte den Türken zu, denn sie nahmen innerhalb von nur 3 Wochen 15 christliche Schiffe ein. Do lado europeu também não se faziam rogados.
Afinal, o rapto e o comércio de escravos era um modelo de negócio de êxito. Il y a de nombreux musulmans enchaînés dans les représentations en France, dans les représentations artistiques. La présence du turc enchaîné, du musulman enchaîné, est très importante dans les galères, par exemple, ou dans les représentations iconographiques du XVIIe siècle. Cela montre à la fois la domination du souverain sur l'infidèle, mais cela aussi montre l'ambiguïté de la politique française à la matière, qui a une alliance commerciale avec les Ottomans et dans le même temps se présente comme une puissance qui lutte contre l'islam, contre les infidèles et contre les musulmans. Segundo mergulho e última hipótese de recuperarem mais peças do puzzle, Timmy Gambin está de olho na cerâmica. Não só é mais fácil de recuperar do que as âncoras ou as balas de canhão, como também revela mais informações. Uma vez que os estilos mudam rapidamente, é mais fácil datá-la. No entanto, a verificação final ao equipamento não corre novamente de acordo com o plano. Uma pequena fuga no sistema de respiração do equipamento de mergulho causa uma enorme frustração. Timmy não pode descer às profundezas. From the pile, fill 2 bags anyway. You will see jugs, anything that is obviously painted. Of course, I'm sorry, it's a massive disappointment. We've waited, trained, prepared all year, but you have to be, as a very wise man once taught me, you have to be happy with what you have and not unhappy with what you don't have. So that dive that I did on the site, I'm extremely happy with. Último mergulho extremamente arriscado ao serviço da ciência. Numa paz mística, as relíquias de um tempo há muito decorrido estão silenciosamente no fundo do mar. Na parte posterior dos destroços, fazem uma descoberta espantosa: uma pilha de cerâmica. Utensílios de mesa da melhor qualidade, miraculosamente bem conservados, confiscados pelos habitantes das profundezas. Estes olham desconfiados para o assalto à sua casa. Se for possível datar com precisão os destroços que estão nas profundezas, será possível continuar a seguir a sua pista em terra. Every time sailors, corsairs, met with disaster, the first thing that they had to do was report it. Report it to the officials at the tribunale, so that ultimately they could then follow up the case and provide the judge with the necessary documentation. And in the probability that it was a Christian ship, this could have been covered by a contract. The contract would be found at the notarial archives. A Ordem de São João criou um tribunal próprio para regular as atividades dos corsários. Isso dá esperança de que se consigam identificar os destroços através dos registros históricos. No entanto, os arquivos de Malta continham milhares de documentos à espera de ser comparados com os factos encontrados no fundo do mar. E há muitos mais factos e artefactos à espera de serem encontrados. As peças recuperadas têm de ser imediatamente mergulhadas em água doce. Ao longo dos séculos, absorveram enormes quantidades de sal de que terão de se livrar. Caso contrário, ao secarem, o sal faria com que se partissem. To say what we clearly have here are parts of a high-end table service. So if somebody high-end, you know, a nobleman was having a dinner, these are the kind of dishes and bowls and jugs that he or she would have on the table. To me, it looks more and more like merchandise, like stuff that is being moved to sell.
This is the kind of ship that corsairs would be chasing to capture. So why? Because of the people on board, for slavery, but also for a precious cargo such as this. Três meses depois, já se sabe de que madeira era o navio construído. A análise revelou que se tratava de azinheira, provavelmente abatida no século XV ou no início do século XVI. Esta espécie de árvore era tão comum na altura que não se conseguem retirar daí mais conclusões. Over the phone, I shared some photos with you. A cerâmica continua a ser um mistério. Timmy vasculhou todos os arquivos arqueológicos disponíveis. As you can see in our albarello, the albarello we brought up from the shipwreck, you have the curved design, and the curved design is not touching our frame. So, you can find these parallels, but there's always something a bit different. Always something that makes it not the perfect match. Que levou o navio a afundar-se ao largo da costa de Gozo? Uma tempestade? Um ataque inimigo? A equipa de investigação pode agora discutir os cenários possíveis a uma secretária, o que é possível, graças a um modelo tridimensional dos destroços e do local. We have evidence that the Knights of St. John, when there was lack of wheat, they would give the order to attack Spanish ships because there's no food. Let's bring it in. Yes, so this could be the result of a similar attack, but gone wrong, so to speak. Gone wrong, because the problem is if you sink the ship, you're going to get no profit, no food out of it. So, and that's why I believe, but this is only a working theory, that this ship went down slowly. Because these guys were not going to try to sink the ship. Unless it was total war, it was two empires fighting each other. Yes, so exactly. what about another scenario, Liam, that this ship formed part of a slightly larger flotilla, say 3 or 4. Yeah. The ships attacking captured the other 2 or 3. They did not have the manpower nor the space to take on everything. So they, rather than let her fall into enemy hands, they scuttled it and then sailed away with the 2 larger or more precious cargo. Very, very possible. If there are little or no cargo on board, yes, that's a very good hypothesis. They would have taken everything. They'll take everything off. The other possibility is that her cargo could have been, or at least partially a human cargo, to take as slaves. And then sort of that would make up for leaving the vessel, leaving the cargo and the vessel behind. Os escravos dos remos são os atores principais das máquinas de guerra no mar. Estão diretamente relacionados com a vitória ou a derrota dos grandes senhores. Nun möchte ich auch erzählen, wie Tunis von den Türken durch Verrat erobert wurde. Und wie seine kaiserliche Majestät Karl V. die Stadt zurückeroberte. Die Türken trieben uns zurücke und schmiedeten uns viel fester in die Ketten, als wir vorhin gewesen waren. Nicht über 3 Stunden hernach ward die Goletta mit Gewalt erobert. Das sind die Worte, mit denen der deutsche Galeerensklave Balthasar Sturmer die Eroberung von Tunis 1535 beschreibt. Es handelt sich bei Balthasar Sturmers Text um einen Augenzeugenbericht dieser Eroberung. Er war als Sklave auf einem türkischen Ruderschiff bei dieser Eroberung dabei. Sturmer remava ao comando de Kheireddin Barbarossa, quando Carlos V lidera pessoalmente a reconquista de Tunis. O seu pintor da corte, Jan Cornelis Vermeyen, acompanha a campanha e deve representar a esperada vitória de forma impressionante. Vermeyen pintou 14 obras monumentais, das quais ainda existem 10 que podem ser vistas em Viena no Museu de História da Arte.
Die Tunis-Tapisserien-Serie ist der aufwendigste und kostspieligste Auftrag, den Kaiser Karl V. je gegeben hat im Dienste seiner Propaganda. Häufig im Vordergrund sind sehr gewalttätige Szenen dargestellt, wobei Vermeyen hier sicherlich den Auftrag auch hat, die feindliche Seite als besonders grausam darzustellen. Aber man merkt auch, dass Vermeyen einen etwas doch differenzierteren Blick hat und dass er von beiden Seiten auch gewalttätige Szenen auch zeigt. Dos quadros de cerca de 30 metros quadrados foi mesmo restaurado. Sturmer torna-se o cronista desta batalha sangrenta que o imperador Carlos V vence por muito pouco. Sturmer é também dos poucos a relatar a escravização dos muçulmanos por parte dos europeus. Es ist der erste Bericht, den wir haben von einem Europäer in nordafrikanischer Gefangenschaft. Aber es ist auch ein Bericht, der sich durch sehr große erzähltechnische Raffinesse auszeichnet. Diese Sklavenberichte hatten natürlich noch eine zusätzliche Funktion, weil man damit sehr gut die öffentliche Meinung steuern konnte. Es konnte auch etwas auf die Tränendrüse von Leserinnen und Lesern gedrückt werden und damit Spenden lukriert werden für die Freikäufe von noch in Nordafrika befindlichen Europäerinnen und Europäern. Das war einer meiner Aufgaben. Ich durfte tagsüber frei herumlaufen, wurde aber mit einer Kette und einem Schloss gesichert, als es dunkel wurde. No século XVI, desenvolveu-se verdadeiro negócio à volta dos prisioneiros europeus. Há agências e companhias de seguros que pagam o resgate na eventualidade de uma captura. Desde a Idade Média que as ordens dos trinitários e dos mercedários tratam da compra de escravos cristãos. Die überwältigende Mehrheit der Gefangenen hat aber keinen Zugang zu diesem System. Sturmer auch nicht. Er und viele andere landen auf den Sklavenmärkten von Kaffa, Istanbul oder Tunis und werden versteigert. Auch Europa hat große Sklavenmärkte, neben Malta auch Marseille und Livorno. Mein Meister, der Alab, hatte 2 Frauen. Eine dunkelhäutige und eine hellhäutige. Meiner Meinung nach war das Verhalten der Dunkelhäutigen frommer und gottesfürchtiger. Denn sie betete jeden Tag, frühmorgens, mittags und in den Abendstunden. Der Meister wollte auch für mich eine Frau finden. Weshalb man von mir erwartete, dass ich ihren Glauben annehme. Aber ich erwiderte, wie in Gottes Namen soll ich denn ihren Glauben annehmen, wenn ich noch nicht mal ihre Sprache richtig konnte? Den Gefangenen, den Sklaven, Sklavinnen, wurde freigestellt, ob sie Christen bleiben wollten oder ob sie zum Islam übertreten. Der Übertritt zum Islam brachte ungeheure Vorteile für die Gefangenen. Sie konnten mehr oder weniger ein freies Leben in Nordafrika führen. Ja, sogar darüber hinaus, sie konnten Karriere machen in Nordafrika. Es gibt Beispiele wie einen niederländischen Kapitän, der in Nordafrika unter dem Namen Murad Reis ungeheure Karriere gemacht hat. Er war so erfolgreich als Admiral und als Pirat, dass er mehrere Angebote, wieder nach Europa zurückzukehren, ausgeschlagen hat. Auch seine Nachfahren konnten von diesem Vermögen Gewinn schlagen. Sie haben in Manhattan, in Amerika, in New York Ländereien aufgekauft, waren sehr erfolgreich und zu den Nachfahren zählen Humphrey Bogart und Jackie Kennedy. Há poucas maneiras de escapar a destino de escravo. Isso só é possível através da compra ou da conversão ao islamismo. Maryam, تعالي. São poucos os felizardos que conseguem fugir. Ob sie das mit Absicht getan hat oder nicht, weiß nur sie selbst.
Ich bat unseren Herrgott von ganzem Herzen, mir aus meinem Gefängnis zu helfen. Ich machte viele Versprechen in diesem Moment, hielt aber später nur wenige. هاي تعال إلى هنا. من أنت وإلى أين ذاهب؟ Ich war in türkischer Manier gekleidet. Saibila Tunis. Aber meine Art zu sprechen hatte ihnen deutlich gemacht, dass ich kein echter Türke war. هيا أعطني دليل على أنك Mein مسلم. Leben hing von meiner prompten Antwort ab. Die Türken wollten überprüfen, ob ich beschnitten bin. أرني أنك مسلم. Das kannst du nicht ablehnen, brüllten sie. Ich war sehr schockiert, als ich das hörte, aber versuchte es zu verbergen. Aber ich hatte ein Ass im Ärmel. So kam es also, dass viele Jahre zuvor, während ich in Spanien war, ein böser, zweibeiniger Wurm meine Vorhaut abgebissen hatte. Der Teil, der den Türken ja im Allgemeinen fehlt. هيا أسرع قليلا. Als er mich ansah und das Signum sah, sagte er in seiner إنه Sprache, منا. فعلا إنها مقطوعة أنه مسلم. was auf Deutsch so viel bedeutet wie für wahr, er ist ein Gerechter und er ist beschnitten worden. أنت منا. يمكنك الذهاب من هنا إلى تونس. حسنا. O conhecimento sobre a escravatura no Mediterrâneo também se desenvolveu graças ao relato de Sturmer. No entanto, ainda existe muito por descobrir. My working hypothesis is that she settled on her starboard side, and with the cannon rolling towards this side of the deck, and then this part of the shipwreck slowly but surely deteriorating, with Teredos And then we're and so seeing on. what's left of the wood. But this leads me to a second observation for the future. If we had to excavate, where would you decide to explore? I mean, I would definitely start concentrating around the wood to see how much is actually surviving, if what we're seeing actually continues into the sediment. I honestly believe that from the visible part of the shipwreck, there's, as you said, possibly a meter or two of archaeological deposit actually under what we're seeing. If it is a battle, then the damage is either has disappeared or it's buried in the sediments. Listen, this is the result of corsairing in the Mediterranean. Once you have a wreck such as this, which looks pregnant with information, with material culture, it is what historians such as me yearn for. If we had to excavate, this notion of one question being answered or even one question being asked could lead to others. Endless answers, which I think we are so thirsty for, especially for this period. Durante mais de 3 séculos, o Mediterrâneo foi palco de conflitos violentos. Balthasar Sturmer esteve no meio deles, tal como o navio que naufragou ao largo de Gozo. Se foi um navio de corsários ou perseguido por corsários, foi algo que o mar ainda não revelou. A preciosa cerâmica que tinha a bordo é tão invulgar que ainda não foi possível identificá-la. Assim que existam informações, pode-se começar a busca nos arquivos. O certo é que, algures nos arquivos, existe documentação sobre este navio. A ciência é desafiada pela descoberta invulgar destes destroços. Uma futura escavação realizada nas profundezas vai mostrar se tratou de um jackpot.
Através do relato de Balthasar Stormer, foi preservado um documento muito pessoal que nos dá uma ideia dos acontecimentos da altura. O seu destino mostra a rapidez com que os ventos podem mudar no Mediterrâneo. Conheceu os seus perigos e, sem hesitar, voltou a seguir o chamamento da aventura e da riqueza. Keine 14 Tage waren seit meiner Ankunft vergangen, als ich mehrere Weizenladungen auf ein Schiff verladen sah, das Richtung Lissabon fahren sollte. Mein Vater drängte mich unablässig, zu Hause zu bleiben und das Geschäft zu übernehmen, denn er war fast 70. Aber ich wollte ihm nicht gehorchen. Ich dachte, ich wüsste es besser. Also segelte ich im Namen Gottes wieder nach Lissabon und dann nach England, wo ich mit dem Schiff und seinen Gütern blieb. So verschwanden wieder 400 Gulden.